empleyado sa Talisay City LGU patay sa gintiro sa sulod mismo sa Iyabalay. Suspect padayon pa nga ginapangita sang kapulisan. Yaring balita nga aton gintutukan. Pasado alas 7 kainas ang aga sang napuhag sang asod-asod nga lupok sang pusil. Ang ini nga puloy-an diri sa isa ka subdivision sa Barangay Zone 12A sa siyudad sang Talisay. Pila ka minutos lang ang nakaligad. Nasapuan na nga wala sang kabuhi. Ang 44 anyos nga si Mike Lumawag sa sulod mismo sang kusina matapos ginsulod sang suspect nga ginluthang sa makapila ka beses. Makit-an pa nga naganilaptang ini nga mga baseyo sang wala pa mahibaluan nga kalibre sang pusil sa sa puloy-an sang pamilya. Kaya nagdulong sa bata, 6:30. Nagparada yung sulod sa git nga gamay, sirado ng dako mo. Nga mabuli sa sanggit intiro na sa ang laot po sa git sa kusina na yun. Mabuot, kagula sang kaaway ang biktima suno sa pamilya. Nagapati sila nga may madalong nga rason sa likod sang krimen. Sakit mo na sa mo kay way ni siya gamo nga tao mo. Ta siya na yung guro pinakabuot sa mga pakisahay. Way na siya kanaya gamo kay ano siya matutom na siya nga tatay. Wala pa sa karon sang klaro nga anggulo nga ginatutukan ang kapulisan. Natala na pa sila nga magakuha sang kopya sang CCTV sang eskwelahan malapit sa lugar kung sa diin may nakita nga nakamotorsiklo nga nagasunod sa salakyan sang biktima antes sang insidente. Hindi pa kita mong kaba nga amo kitang nakita sa CCTV amo gito ang suspect nato no, so kay wala dabi isang focus gid nga footage nga nakuha patang ato nakuha lang is may nagasunod lang nga mas persona nga nakamotor. Pagatutukan pa kung posible konektado sa trabaho sang biktima sa Treasurer's Office sang syudad ang pagpatay sa iya. Pinaagi sa official Facebook page ng LGU, ginpahayag ni Talisay City Mayor Neil Lizares nga lubos sini nga ginakasubo ang kamatayon sa ila maayo kag mapisan nga empleyado. Hugot sini nga ginakondenar ang natabo sa biktima kag nagpasalig nga mabulig ang LGU sa pagbangita sang hustisya. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas.